Hello mga kabudlat, shout out gay ko o panawagan day ko sa mga sikat nga vlogger dira sa Agusan del Sur. Ha? Dili mo kapildi sa ako, dili mo kapildi sa ako. Akong pinakasikat diri nga vlogger ha. Akong pinakasikat diri nga vlogger sa Agusan del Sur. Dili na sa Agusan del Sur ha, sa Luzon, Visayas, Mindanao. Hoy, shout out ko sa imo Jovan Guapo ug si Budak ha. Ha dili mo kakaya sa ako, dili mo kakaya sa ako. Unsay gusto ninyo? Ha? Unsay gusto ninyo ha? 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 Kamu na pinakagahi diri ha? Ha? Tarong-tarong ako ninyo ha? 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 Yeah.